الشيخ يعقوب أكمل يكون يفروني إفلادي علي كوريشي أنان دمسو جرمسو كونيو كوراني كونيو مسو وريان سرايا كونيو كتو عمر كوني عمر كوريشي دونغو فامين دوكو الحمد لله أيوة عمر كوريشي أفنانا كونيو مسو ناناسيسا أمبي دو كالا كبركة دوالا أنا كبكة فروشي ماي laka peke furu korotale ka dembar kalenda no bema a Sheikh Yakub iye kuma min fo sisa magobe wala lela ala kray mu fo sallallahu alaihi wasallam ka foni mabe musoyini musobe nyini fen dama do kama no fen nani kray bulo nyashi kelendema e kam musota ka dine kama wala sai kana nimi sai ka furula niye musota ko dine madu aka chalo ta ala fe nimi satala o korote kawti kelede nyini ne yere bibla nyona o meni eye dine ma de choisir ko keleti ta rojana amba fo abe shishi ma timene o me ye dine mata akara tiye na ko muso ye dine mai akara muso fene yana ko tiye ye dine mo wai ulu furula nyogo mo clara ka taga bo fewre kala ma nyona fo ka clara ka furu goya uni nyogonche mune bina no yanga societe ko no ka chaya o bebla fembele ba fla kono fen folo yi société yɛrɛ sigi cogo ɲɔgɔn sanfɛ société b'an bolo cogo min fen folo yi a filanan o ye lamɔ ye naam filanan ye lamɔ cogo ye naam folo ye société yɛrɛ sigi cogo ye Allah Ustaz Yakub naam bi de janfa donna an ka société la kosɛbɛ n'o tɛ kunu janfa kun tɛ yen Allahu akbar ni n ko janfa wari ko janfa ko tɛ dɛ naam e bɛ bɔ muso min nɔfɛ k'a ɲini ibe muso kɛnɛma jogo min ye ibe taa sɔrɔ a sokɔnɔ jogo ka ɲi ni kɛnɛma ta ye Allahu akbar jogo min b'a la sokɔnɔ o de ka fisa o de ka bon ka tɛmɛ kɛnɛma jogo kan parce que ibe muso ɲininkali kɛ minnu na olu t'i janfa siga t'a la n'o ye muso fa ye walima muso ba bon fa ni ba yɛrɛ tɛ komi wolofa walima woloba faya bɛ di mun ma baya bɛ di mun ma siga tɛ nin na i b'a dɔn furu kɔnɔ o yɛrɛ kote ka girin ka tɛmɛ wolofa ni woloba yɛrɛ siga t'a la ase furu dɔw bɛ daminɛ fo ka taa se wolofa ka fatoli ma naam a den ka furu ko kuma tɛ magɛrɛ a la siga t'a la o da a da tɛ don a la fiyewu ka ca kosɛbɛ o da tɛ don a la naam bon ka sababu kɛ intermédiaire de kun b'an fɛ yan kunun kosɛbɛ ni e yɛrɛ bɛ taa bɔ muso nɔfɛ mɔgɔ de bɛ bila i ɲɛ naam ni muso bɛ di ma a tɛ di e yɛrɛ ma a bɛ di dɔ de ma ko k'a lase ma kosɛbɛ Yakubu o ye bonya de ni bonya nin c'était très très intéressant mais an ka bi mɔgɔw y'a bɔ a la naam ni ye sariya lajɛ an ka gafew a haramuyalen tɛ cɛ yɛrɛ ka taama ka taa muso wolofa fɛ yen ko karisa nana bɔ i denmuso nɔfɛ furu la i k'a di yan sariya la a ma haramuya mais adamadenya sira fɛ a nɔgɔlen don dɔɔnin ka da ka bonya t'a kɔnɔ bon munna an ye ko dɔ don an ni wolofa cɛ o ye bonya ani maloya yɔrɔ ye parce que n'a fɔra ko waati bɛɛ cɛ yɛrɛ de k'i ɲɛsin a muso fa ma don dɔ i bɛna kuma dɔ fɔ e ma dabɔ kojugu kama a bɛ ni muso fa a b'a tɔɔrɔ muso fa fɛnɛ kuma dɔ la a man d'a ye a ka kumakan gɛlɛn dɔ fɔ i ye directement mais ni e yɛrɛ dɔrɔn de sigilen don a kɔrɔ kuma dɔ la a bɛna kuma dɔ f'i ye mun bɛ n'i tɔɔrɔ bon n'a y'i tɔɔrɔ a bɛna don aw ka furu kɔnɔ furu bɛna kɛ furu nɔgɔlen ye ka sɔrɔ sariya la furu ma kɛ furu haramuyalen donc o de kama an ka société ye nin sigidaw sigi n'i bɛ bɔ muso nɔfɛ kuma o kuma i bɛ furu ɲɔlɔ dɔ de ɲini maa min bɛ taama an b'a fɔ ma ko démarcheur mɔgɔ min bɛ taama furu cɛ ani furumuso somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra bonya bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taga se saya ma aw ka bonya tɛ bɔ a la mais Yakubu o de bɔra a la n'o bɔra a la dɔrɔn furu hali n'o sɔrɔ a ye ɲɔgɔn kanu diinɛ kama a bɛ blessé de parce que fɛn dɔ bɛ arabukan na a bɛ f'a ma ko al-urfu kuma dɔ la ala ka ciden yɛrɛ y'a bonya ka sɔrɔ kitabu kɔnɔ kuma tɛ a ye laada dɔw sɔrɔ arabuw bolo a ye laada dɔw sɔrɔ magankaw bolo o laada tɛ ala ka kuma ye kira yɛrɛ ka kuma tɛ mais kira y'o bonya k'o to arabuw bolo ye o tuma o laada dɔw bɛ yen hali n'o yera an yɛrɛ ka sigida la wajibi don an yɛrɛ fana ka bonya n'an y'o bonyalen to sariya la jagoya tɛ dɛ mais n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko laada don n'an y'a ta sariya b'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ n'a kɛra minɛn ɲuman ye sariya b'a fɔ an ka continuer na Yakubu o misaliya dɔ de filɛ kɛnɛ kan kɔɲɔ kɛ ka fini jɛman don
avec kitabu kono ate ko muso ka fini jemandu avec kitabu la mais est-ce que kitabu ya haramia fena ma haramia parce que kunjumana ma haramia fini jeman be do konyo ken konyo muso la kumi kama munde la furu chebe fini jemandu munde la furu muso be fini jemandu sharia yo de laje ka pese ka bla minan kono fini jeman dun kunti bashi o de kama sharia fene pana kuna kanga taganai naam wala da kilingile munu manga dinena sharia be felu de ka tuyi ka ke intouchable wala kana kala parce que beta sura do kun kai ina fo woro na meta bo muso no fante woro de blaye o ya afrique de l'ouest de anza fa afrique repede afrique de l'ouest de no e burkina no e côte d'ivoire no e sénégalais no e mali no e la guinée olu jamana damado de be woro bla unye nu beta ka bo muso no fa no te yako jamana do be olu tato muso nyini o betani glo de afrique ere Allahu akbar no betani glo kazidi afale mbe glo ere la katana ye burana na katasigi katu dantigi no Allahu akbar ni segena kana semaine prochaine ika glo kazi we boteli damado taala ka daile ko mi okoro iki hakilla tige musobe dim Allahu akbar meni segena kana ka yika glo kazi al boteli kelma daile ala okoro iki ga blota kata musote dima Allahu akbar jamana woro ba afrika ya yako oluta e shede Allah dunungoro nibina tabo muso no fe be dunungoro sene siri ibe ta di burana kawma Allahu akbar okore munyi nyebe se muso dola au fe ya ka nyini ka dinga dunungoro Allahu akbar kele ma ko min dunungoro de be furuche representer se muso mi me famina o ifuru muso yi olu fe Allah ni segna kana ika dunungoro sen fregele no toujours okore muso ti buloya mais segna kana nyabala ika dunungoro sinfoni na be yala la dukene manala okora ki hakilla tige musobe di Allahu akbar oyo lutai yakub jamana wara be lutai tamarodi Allahu ulube tani tamarodi ka di musoso ngola kaum nu sona ka mene odo nu mason ka mene o bayra ka ko fenti Allahu mais am fe no wurodi be anyere ba foko wuro saba wuro tan saba wuro ba ke ina fa be kitabu de la te kitabu la ate kitabu la da de bolla da mi me amakella da jugu ye ode kama sharia sna ka continue Allahu akbar bo fini jema la da de yoro do la ulute jema redo wala uluta ti ka jema yi mais en fait yango ne jema de choisi ka jema ta ka do musola ka jema ta ka do chela furusiri do ni konyoka ifimandu abe famo ate fam mais siga juru muna ko kaya juru mutala nanye bulala mai ko musola furusiri do abe famo ate fam mais siga juru mumbala fuitala mais fini yɛrɛ de be kuma anw fɛ ya société la a kɛra laada ye ni muso ye fini bulala madu o ye filiya fini ye anw fɛ ya walima fiman wala ni ye bilenman do bile o b'a ye cɛ taara yen fɛ walima ni fiman yɛrɛ chrétien kelen do ka barika do de la ni fiman yɛrɛ muso kana o b'a yɛrɛ k'a cɛ fatura bon ni bulalama yɛrɛ a kana silamɛya tɛ dɛ an ka laada la o b'a yɛrɛ ko cɛ fatura Allahu akbar o t'a yɛrɛ ko fini kuma na bon jɛman mana ye o ye signe de paix de ka ye ko bɛn de bɛ yen a kɛlen bɛ ko ninnu ka finiw bɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye mais an tulo tɛ kumakan na kureshi ba ka yira n'a ka fini a muso la ka ye k'a ka fini jɛlen bɛ cogo min a dusukun fana jɛlen bɛ o cogo la ka ɲɛsin muso ma Allahu akbar muso fana y'a jaabi ka sɔrɔ muso ma kuma ne fana ka fini jɛlen bɛ ɲɛkɔrɔ cogo min n dusukun jɛlen bɛ o cogo la ka ɲɛsin ma Allahu akbar kureshi filanan o fila la jɔn ka kɔrɔ de ne ka kɔrɔ la e de ka kɔrɔ a den yɛrɛ don wa Allahu akbar donc fa ni den de kan masha Allah Alimam salamu alaikum salam rahmatullah alhamdulillah awa ambala fo barka da di fo nyan kan ko sebe alhamdulillah ali fali de nga ko nyot la aywa o kureshi de che a de muso fana e muso awo ko nyoke ya de ko yake ya korake de ko muso fana ya akorake de muso Allahu akbar donc ko muso fana kureshi de fana kureshi Allahu akbar awo masha Allah ini bade bakatigi mu ye fotota o ko nyake fa o ye kureshi korake flana a fa dinga flana Allahu akbar
ini doi mi ko yam so musique le pleni o iba apporter jema mu don ba o yo o de muso folo Allahu akbar on ya on jara de ko so be wala ma ko shi am brage an do sallallahu alaihi wasallam ashat yakub ni précision nyana ko so o bayra ni anye famille de konota ambe do ere de kono ko so be here inshallah yakub tarami atara cidola aywa Umar na jamu chama be jamana ngono ya jamu ni be kele aywa me afo chogo de tekele ina fo Quraishi ni Haidara be de kele yo Allahu akbar ni ko Quraish ani ko Haidara abe jamu gele ne aywa insha Allah wala abe jamu gele ne ni ko iba koro ere nyini ko ta sura be la jele jamu kele ame afo chogo makekele ne tekele banabakaw fe jamun do be o fana koro ye Haidara de na banabaka chamanta kalamu o ye magaji de magaji magaji bayra magaji ni donola o be Haidara de yirela aywa Quraishi ni dono fana kono o be Haidara de yirela aywa o bayra ambe shirifu de kakena kayambe aywa hal no suru era tu ga shirifu ya kalamu aw Haidara wala donc shirifu ga kenelu insha Allah Umar naam ani yakubu ya bla yoro dola an ko fini nunu baka kuma de kosobe konyo muso ka fini baka kuma konyo chei kosobe konyo che fene ka fini baka kuma konyo muso yi forate o bayira ka fo fini doni kundo de bala korobala kosobe ni bite kunu fini blema mana yila akoro mayne uruji aywa an ga masake ka wati ni ya yi dongo do sogom ko masake dugu jera ka fini bliman to akana o bayira ko kele walma balawu do be dugu kono Allahu akbar o kuma koro ira noy aywa me koro te fini na yambi tuguni ne tala fini fenfe mana be amma sisamba do amma ko ta koro la koro shitala kosobe wala note konyo do yere beka fini kanga ke jemande konyo muso damate de hala munun be yam be kunanga jemande do ina fonne ta ke jemai woni aywa Abrama ne jemando me ale fi mai la taka aywa aka fi makoro mu insha Allah donc oyoyi na bo bayira nu la dala ko mun fle bashita la nga dina kono kosobe me koro de manyefo mugoyi o koro nyefo baliya kreso bi mugo fene barka boala Allahu akbar mugo ti barka boala o lu yere bolo côté amba donte ndora bana plaisir la no te plaisir côté de aywa adabora kundo de kama bendo kama ibado ali jiyen kono bi ni sommet de la paix be o ye kafiru yere islamé tede unna na sigi tableau de négociation o be fe ka bendo jamana fulani yonche jara e ka fen no manye soro bi jara la gato sa no clara kumana na ibu bole ni pigeon jemande singa blati o labla o pigeon jemambe bla bitara o bayira ka foko bene be an kumana bene ka ta Allahu akbar jamana nyemogo do kuma mbula afrika an krefe jamana du no ya amar segu touré amar segu touré kumana bo kene ka yoro ayre ka jamana ka wali jamana ka ikume mushwar jemande yabulo mushwar jema okoro di ko bembe hali samina nananga jamana kono ya aywa mugo blara kataga kumbe o sana beni mushwar jemande kumbe kile koroka kumbe Allahu akbar parce que de kunyale reka emblème yi ay reka signe de kunyoyi ayo kanu hali la gene na re kumba ka mabli boli yoran fe ya chauffeur de be présent ka mabli boli mais c'est touré de kumba reka mabli boli Allahu akbar hal na re kumba reka mabli boli bodi ya bulu mushwar jema baka mugo foala Allahu akbar bo bayra ka fo jema don kunti do reshi wala sabbe se ka sabati mugo ni yonci jara iklara wala mangami to tente Omar aywa kuma flana mimbe nambo fo konya kene ko musoyi kuma te nunu ka furusiri ko jandoda furube mais nunu ta bolo fa ba kan ko sobe mama sa jara non diane
Ali Kureshi denge ani amuso aywa olu fila bɛɛ tɛ Kureshi ya kosɛbɛ o kɔrɔ o ye balima furu yɛrɛ de hali n'an ma ɲininkali kɛ o ye balima furu ye kosɛbɛ Ali fɛnɛ ta kelen nin ye balima furu de aywa parce que an ko ni teriya jara dɔrɔn balimaya de bɛ bɔ a kɔnɔ hali ni jamu tɛ kelen ye hali ni jamu tɛ kelen ye balimaya ninnu bɛɛ kun gulonnen tɛ jamuko la o kosɛbɛ balimaya kun ye tɛmɛsira ko de ye kunun cɛ ye muso sɔrɔ sira min fɛ o de kun bɛ lajɛ dɔrɔn balimaya bɛ kɛ aywa o sira b'a yira k'a fɔ furu nin bɛɛ ye sinji ka furu de Allahu akbar balimaya fɛnɛ furu de don olu kan k'u janto ɲɔgɔn na kosɛbɛ furu nin na ka tɛmɛ furu bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar ka da kan ni a wagasira ala k'an kisi dɔ dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ balimaya furu kununama a bɛɛ donna de walasa ka dɔ de fara balimaya kosɛbɛ a ma dabɔ ko n'a tiɲɛna balimaya bi tiɲɛ dɛ o kuma taara ka fara anw de ta kan bi ayiwa balimaya furu ko n'a ɲɛna balimaya bi ɲɛ n'a tiɲɛna ko balimaya bi tiɲɛ kosɛbɛ o ye bi kuma de kunu a bɛ tiɲɛ o kuma yɛrɛ kun tɛ yen tiɲɛ cogo yɛrɛ kun ayiwa parce que a kun bɛ dilan cogo min na a kun tɛ se ka tiɲɛ cogo si la o b'a yira kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso u k'u hakili to ɲɔgɔn na inshallah an bɛ o kangari da furudenw bɛɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnyala sokɔnɔ furu n'a diyara a diyara dɛ n'a goyara fana a diyara de mais k'a fɔ n'a goyara balimaya bi tiɲɛ an kan'o fɔ kulumɔgɔw kun t'o f'u t'a la mais an ta sanama n'a goyara dɔrɔn balimaya bi tiɲɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu Umaru aw ye denmisɛnninw ye an ka so kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn mɔgɔkɔrɔbaw de b'a dɔn ni bi tɛ musow bɛ tobili kɛ furunu kɔnɔ ani gazi o ye bi de ye n'o tɛ kunu a y'i diya mi diya i b'i ka daga sigi guwakuru de sanfɛ guwakuru saba kosɛbɛ nka mun na guwakuru kɛra saba ye a ma kɛ naani ye a ma kɛ duuru ye alors que hali n'a kɛra duuru ye barama bɛ se ka sigi a kan n'a kɛra naani ye barama bɛ se ka sigi a kan nka mun na guwakuru danna saba ma kɔrɔ de b'a la bisimila voilà foyi de kun t'an ka mɔgɔw bolo kunu n'a n'a kɔrɔ de tɛ ɲɔgɔn na gaburu ba ka famille de représenter famille denbaya gabakuru saba tɛ yan gabakuru fɔlɔ o ye cɛ de ye tobili yɛrɛ kɛ waati gabakuru fɔlɔ min bɛ sigi o b'a ka cɛ de représenter du kɔnɔ ale de ye dutigi ye ka yira k'a fɔ ko du tɛ taa bada ni tigi t'a la gabakuru filanan o ye muso de ye a tɛ fɔ cɛ kelen ma bada ko dutigi o bɛ se ka fɔ e ye mɔgɔ ye ka cɛ ganan fɔ ko denbaya bɛ di i de la gɔmɛ yan o b'a yira k'a fɔ cɛ kelen tɛ denbayatigi ye kelen tɛ dutigi ye o tuma na cɛ ka représentant ye gabakurun kelen ye muso fana ka représentant ye gabakurun kelen de o tɛ filanan ye aw furulen kɔfɛ denw de bɛ na o den minnu bɛ na olu de fana bɛ na aw dɛmɛ du tali la o de ye gabakurun sabanan ye o tuma na an ka makɔrɔbaw ye gabakurun kɛ saba ye k'a sababuya kɛ nin de ye k'a ye k'a fɔ cɛ kelen se ka du kɛ muso kelen se ka du kɛ denw fana kalanna cogo cogo ka keguya ni mansa t'i kɛrɛfɛ i tɛ se ka foyi kɛ du kɔnɔ bon ka ko bɛɛ dilan k'a bila walasa i kana ko foyi kɛ i kun fɛ hali furu nin n'a kun ye nin kelen o kelen diya sariya la Kureshi yɛrɛ kelen bɛ se k'a ka furu démarche kɛ sariya la haramu tɛ o awɔ a yɛrɛ ka taa muso fa fɛ ko nana i den nɔfɛ a furu bɛɛ kɛ hali ni Kureshi min sara balimaw la baasi si t'a la sariya la mais an ka laada la n'i y'a kɛ i bɛ mɔgɔ ye wa i bɛ balima ye mɔgɔ da bɛ don i ka ko la wa hali n'i ka furu nana gɛlɛya i bɛ jɔn de ci a y'a fɔ karisa ye o ka taga kuma i b'o mɔgɔ sɔrɔ wa maa si tɛ sɔrɔ o b'a yira an nana mɔgɔ de bolo an bɛ taa mɔgɔ de bolo ni problème fɛn fɛn ye ninnu sɔrɔ a bɛɛ ye denmisɛnnin de furu yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i ma don a la i tɛ expérience sɔrɔ o se ka kɛ dɛ i ka kitabu kalanci bila o la i ka diplôme caman sɔrɔ o t'a to k'i b'o dɔn furu ye mun ye f'i yɛrɛ de ka don a la n'o tɛ i ka expérience tɛ sɔrɔ furuko la a tɛ sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ninnu si kun tɛ foyi kalama furuko la u ye fɛn fɛn mɛn a bɛɛ kun ye baro de sisan de u donna furu prémané na awɔ o b'a prémané de la a daminɛlen de filɛ nin ye o bɛna taa ɲɛfɛ o b'a yira Umaru hali ni si jɛra ni muso kelen b'i bolo e bɛ furu prémané de la i ma taa deuxième année na prémané tigiw b'u bolo kɔrɔ i bɛ prémané de la i ma taa deuxième année na
bismillah obey aywa parce que c'est qui to muso kelentigiya la abada muso fulatigi ka kuma kebe da do ala atese bon ite fendo fena iba prémané de Allahu akbar ita déjà mané la de aywa inshallah wala usmana furu wi fena étape par étape bodi ibora dola ibita dola ibora don fena na ibita don fena aywa otman o de be furu yere bamba sobe ameta sabanana yani wati yere sera Umaru 3 minutes de madame sabana munyi o ye dukono mogo ka participation yi furu diala nunu ta joro tana de no te furu chama be biya be nyagami ka sobe ke dukono mogo yere ceni muso ka di ɲɔgɔn ye mais furu be goya ka sobe ke do yi da do ni ɲɔgɔn cɛ la o fana bɛ kɛ dɛ o ye balimamuso de ka caya do kɔnɔ i b'a dɔn place min bɛ balimamuso la furu la o t'ali cɛ fa la o tɛ cɛ ba la balimamuso mais a kɛra i n'a fɔ o kɛra kunun kuma de ye bi kuma tɛ n'o tɛ place min bɛ balimamuso la furu la a tɛ fa la a tɛ ba la o ye furu yɛrɛ dilan cogo ye mais balimamuso caman ba ka bɔ place la ka furu goya bi furu caman bɛ san ka du kɔnɔ bi a bɛ sababu bɛ bɔ balimamuso de parce que n'i y'a lajɛ Umaru ni wulada sera sa i bɛ balimamuso place ye ka cɛ ka kɔɲɔso labɛn balimamuso de b'a kɛ olu de tun bɛ traversew siri olu de bɛ sange siri olu de bɛ rideau siri hali ka taga dɛbɛnkura sa ni kungorodonna ka na di maɲɔnbaga ma kunun balimamuso de tun b'a kɛ silamɛ furusiri waati valise denni min bɛ taa n'a falen bɛ fini ni samaraw la balimamuso de ka wari b'a la fa ka wari tɛ ba ka wari tɛ a bɛɛ ye balimamuso de ta ye fitirida waati ka muso minɛ ka taa di cɛ ma balimamuso de bɛ taa kɔɲɔmuso kunbɛn ka na n'a ye cɛ fa tɛ taa cɛ muso kunbɛn dɛ cɛ ba fana tɛ taa kunbɛn dɛ jɔn bɛ taa kunbɛn o ye cɛ balimamuso de o de bɛ taga muso kunbɛn ka na di cɛ ma balimamuso place bɛ yen wa place tɛ yen place b'a la dɛ nin bɛɛ kɛra kun dɔ de kama nin kɔrɔ muso ye dunan ye cɛw ka du kɔnɔ a tɛ foyi dɔn cɛ ninnu ka du kɔnɔna ko la mais jɔn de bɛ muso dɛmɛ ka hakili sigi du kɔnɔna sigi la o ye cɛ balimamuso de o de ye nimɔgɔmusonin ye hali ni muso kɛra ko kuma ka gɛlɛn ma a bɛ maloya i bɛ cɛ balimamuso de ye ka muso kɛ kumakɛla ye fɛn min b'a kɔnɔ ka a to a k'o labɔ n'o tɛ n'a danna cɛ fa n'a ba ma muso bɛ kɛ bobo ye maloya fɛ a tɛ se ka kuma mais jɔn de bɛ muso ja gɛlɛya du kɔnɔ ka baaraw yira a la a ka erreurs k'o bɛɛ datugu o ye cɛ balimamuso de cɛ balimamuso de kan ka nin bɛɛ kɛ mais n bɛ ka mun fɔ nin bɛɛ ye kunun kuma de ye bi tɛ dɛ furu caman bɛ yen bi ka tiɲɛ yɛrɛ a sababu camanba ye balimamuso kelen ninnu de n'o kɛra dɔrɔn furu a kɛlen bɛ komi ni ji y'a boli sira jɛ tiɲɛni tɛ kɛ yan bon furu fana bɛ ka taa sira min fɛ a taa sira bi to yen o de kama furusa bɛ ka caya furusa caya kun belebeleba de ye nin ye du caman kɔnɔ balimamuso de bɛ ka muso ni ayiwa cɛ balimamuso o de bɛ ka kɛ sababu ye ka cɛ muso ni cɛ ba bila ɲɔgɔn na du caman kɔnɔ bi ma fɔ n ka bɛɛ dɛ du caman kɔnɔ o kɛra sababu ye balimamusow ka place tunun'u ma o y'u ka place jɛ n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ko balimamusow ka segin ka n'u ka place la walasa baara ka ɲɛ Umaru an bɛ taa ni kuma laban ye furu dabɔra cɛ ka sabali cɛ kana bila a kun na ko muso ye mɛlɛkɛ ye dɛ ayi parce que a bɛ cɛ caman ɲɛna ne yɛrɛ ka laɲini ye jogo min ye a 100% bɛɛ de ka sɔrɔ muso la ka na erreur kelen kɛ mais ale bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ cɛ caman bɛ ten a fana k'a bila a kun na ale ti mɛlɛkɛ ye e bɛ fili cogo min i muso fana bɛ fili ten mais an ka furu ninnu caman na erreur caman b'a kɔnɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen ale tɛ fɛ cɛ ka erreur foyi kɛ a bɛ fɛn fɛn ɲini cɛ la a bɛɛ dafalen ka sɔrɔ cɛ la 100% an yɛrɛ b'a fɔ ko alikamalu lillah dafantiya ye ala kelen de ta ye adamaden si tɛ yen mun dafalen cɛ k'a bila a kun na ko muso tɛ mɛlɛkɛ ye muso k'a bila a kun na k'a cɛ tɛ mɛlɛkɛ ye cɛ bɛ erreur kɛ muso bɛ erreur kɛ a bɛɛ ye erreur kɛla ye u ka ban ɲɔgɔn ka erreur kunna walasa furu bɛ se ka si sɔrɔ n'u ma ban ɲɔgɔn ka erreur kunna furu tɛ si sɔrɔ dɛ kuma tɛ u fila bɛɛ ye dunan ye muso ye dunan ye furu la cɛ ye dunan ye furu
dɔ bɛ yen a bɛ pan o kunna de koyi a bɛ tila ka mɔgɔw consulter ka hakilina ɲini kɛ ni nin kɛra i kan ka mun kɛ ni nin kɛra i kan ka mun fɔ i kɛra cogo cogo i t'a bɛɛ dɔn fo mɔgɔ de k'i dɛmɛ k'a f'i ye kosɛbɛ baba yɛrɛ cɛ mago bɛ ladilikan na muso mago bɛ ladilikan na mais cɛ de ye dutigi ye ale ka ladilikan ɲinini ni muso ta kɛcogo tɛ kelen ye parce que muso ka ladilikan bɛ ɲini cɛ de fɛ cɛ kan ka muso dege sisan kabini kɔɲɔso kɔnɔ cɛ b'a muso consulter de n'o sɔrɔ a ka ala bato niveau bɛ cogo min na kabini kɔɲɔso parce que a bɛ fɛrɛ min kɛ kɔɲɔso la a t'o kɛ waati wɛrɛ kɔɲɔso de ye cɛ ni muso ka fɛrɛ waati ye ka tɛmɛ aw ka ɲɛnamaya wagati bɛɛ kan o de y'a bɛɛ ye o waati kɔnɔ cɛ bɛ muso questionner seliji tacogo ni erreur b'a la ni erreur t'a la jɛnɛba kocogo ni erreur b'a la ni erreur t'a la a yɛrɛ ka seli kɛcogo e ma ye n'u donna kɔɲɔso la fɛn damadɔ bɛ ɲini u fɛ yan fɛn fɔlɔ ye n'u donna kɔɲɔso la yɔrɔ min cɛ b'a bolo da muso ten na walima ten si la a yɛrɛ bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ni tɛ se arabukan na problème t'a la dɛ Allah b'a ɲini fɛ hɛrɛ min bɛ muso ni nɔfɛ i k'a diya ani hɛrɛ min fɛnɛ nana i k'o diya Allah tɔɔrɔ min b'a nɔfɛ i kan kisi o ma ani tɔɔrɔ min nana i kan kisi o fana ma cɛgana wo tenten duwawu in na ayi musotigiw de ko don bismillah inshallah o tuma i b'o duwawu de kɛ kɔɲɔso la fɔlɔ ayiwa Umar filanan o ka nɔnɔ dɔ ɲini o kana caya dɛ nɔnɔ dɔɔni dɔrɔn o b'o kɛ bɔnni na ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ min a kana bɛɛ min nɔnɔ min kɛnɛ tɛ dɛ kiraladege kɛnɛ de don a bɛ nɔnɔ dɔɔni min o nɔnɔ tɔ min bɛ to filen kɔnɔ walima bɔlinin kɔnɔ a b'o di muso ma muso k'o tɔ min kana kɔnɔ fa la ayi a kana kɔnɔ fa fitinin dɔrɔn a bɛ nɔnɔ fitinin de min hali n'a ye mɛlɛ sɔrɔ hali n'a ye mɛlɛ sɔrɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko nɔnɔ a k'a k'o ye o kana kɛ nɔnɔ kumu de kɔni nɔnɔ kɛnɛ a k'a k'o ye n'ale ye dɔɔni min a ka tɔ di kɔɲɔmuso ma o fana ka dɔɔni min wala ale bɛ dɔɔni min kɔɲɔmuso b'a tɔ min laɲini b'a la bismillah alakira y'o dabɔ kun dɔ de kama sallallahu alaihi wasallam ne ye mun fɛ yen fini jɛman nin ta ne m'o fɛ yen nɔnɔ fɛnɛ jɛlen don e ye nɔnɔ finma in fɔlɔ wa mayu fɔlɔ a bɛɛ tɛ nɔnɔ jɛman ye n ka fɛnɛ b'a ka fɛn dɔ de yira an na n'o ye dusukun jɛya ye a bɛ k'o de yira an na mais ka n'i kɔnɔ fa nɔnɔ na parce que tulu de bɛ nɔnɔ na a ma ɲi mɔgɔ ma i bɛ dɔɔni de min dɔrɔn walasa ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan ni exécuter Umar n'u tilara o la o bɛ seli jɔ fila dɔrɔn jɔ fila o tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ cɛ bɛ kɛ alimami ye muso bɛ kɛ kɔfɛba ye u tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali n'a muso don cɛ ni muso tɛ jɔ sofa kelen na ale bɛ jɔ ɲɛfɛ a bɛ jɔ fila seli muso fana bɛ ka seli ale nɔfɛ an ye kuma min fɔ nin n'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli kɔfɛ de n'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli ɲɛfɛ fɛnɛ problème si t'a la at-taqdim wa ta'khir la yadur n'a ye nin bila ɲɛfɛ a ye nin bila kɔfɛ problème foyi t'a la o waati de kɔfɛ sa ni muso bɛ sɔrɔ ka baro kɛ ni tan bɛ yen dɛ ni tan sɔrɔla o bɛ baro kɛ ni tan ma sɔrɔ bi sini u k'u ka baro kɛ o baro ye mun ye seliji cogo seli kɛcogo jɛnɛba kocogo ale yɛrɛ ka muso ɲininka la ni muso bɛ s'a la ni muso bɛ s'a la falilahi wa nɛɛma mais ni muso tɛ s'a la ale de bɛ muso kala la jagoya de y'o ye parce que n'aw bɔra ɲɔgɔn kan o la i ni muso ka fɛrɛ a ma nɔgɔn dɛ o kɔfɛ hali Umaru du kɔnɔna yɛrɛ o expérience a ka muso kala o fana na dɛ parce que muso ye dunan de ala a k'a fɔ muso ye an kɔrɔkɛ 3 de bɛ yan an kɔrɔkɛ 4 de bɛ yan karisa de ye kɔrɔkɛ kɔrɔba ye nin bɛ da o kan nin ye dɔgɔnin hali n'ale m'a fɔ muso bɛna dɔn mais a ka bila muso ɲɛ baara la n'a bilara an ɲɛ baara bɛ nɔgɔya bolo la wala o kɔfɛ kuma tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ furu waati tɔw kɔnɔ parce que a bɛɛ tɛ dɔn don kelen a waati tɔw kɔnɔna na kuma tɔw bɛ sɔrɔ Umar an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye seli waati man jan tuguni ala ɲɛsiranya
ala ɲɛ siranya o ka sɔrɔ ni cɛ siranna ala ɲɛ ka muso sira ala ɲɛ wallahi baara bɛɛ bɛ nɔgɔya o ka furu ka basi kɛ ala ɲɛ siranya ye cɛ ka sira ala ɲɛ muso ka sira ala ɲɛ n'u siranna ala ɲɛ u b'a ka fɛn fɛn ɲini ala b'a bɛɛ d'u ma n'u siranna ala ɲɛ u b'a ka sira fɛn fɛn ye ala b'u kisi u bɛɛ ma adamaden si tɛ jɛ bi ko basi fitinin tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o fili fitinin minnu bɛ don yen o ka pan o kunna n'u baara o kunna dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ b'o de fɔ an ɲɛna ko atasamuh ani zallat adamaden bɛ cɛnɛ don i ma zalal ni adamaden bɛ taama n'i bɛ to ka cɛnɛ don i ka samara bɛ cɛnɛ o de zalalu ye o tuma na tasamuh ani zallat o tuma na o cɛnɛ yɔrɔ minnu bɛ yen muso ka yafa cɛ ma o la cɛ ka yafa muso ma o la o kana ɲɔgɔn minɛ n'o ye dɛ Umaru o kana ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kɔ kuma ye o fana ye furu caman tiɲɛ bi dɛ dɔw fana bɛ yen o ka taga don muso la e ti cɛ dɔn nin de b'a la nin de b'a la ka taga don cɛ la e ti muso dɔn nin de b'a la nin de b'a la n'u ye ɲɔgɔn kɔ kuma minɛ ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn ɲininka furu tɛ bɔ kari la ka tɛmɛ sɔrɔ Umaru an bɛ kuma nin da yan seli waati man jan tuguni ayiwa ayiwa baasi t'a la inshallah ne bɛ kuma sonsoro yan ni ala sɔnna ma mansaw caman bɛ kɛnɛ kan yan Abdurahmane Jalo yɔrɔ mɔgɔ min ye jinɛw kɛ o tɛ dɛsɛ ka adamaden kɔni furakɛ o jinɛw ka ambassadeur ye centre Bontemiya o directeur bɛ yan bi kɔni an ɲɛ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ a fana y'i bɛlɛn ka t'i sigi i kɔni ɲinɛ sirannen don jakuma ɲɛ a y'i bɛlɛn ka t'i sigi kɔfɛ an ɲɛ b'a la bi kɔni fana bɛ yen a tɔgɔ agence Sahel Voyage o bi kɔni faw caman bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ kɔrɔw camanba bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ teriw bɛ yan karamɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mun na micro na di olu fana ma o na makɔrɔba kuma dɔw fɔ ka da ninnu kan u bɛ karamɔgɔ kuma dɔw fana fɔ ka da nin kan adamaden ti fa ladilikan na k'a fɔ ko n kɔrɔla hali ni ma ladi o tɛ ladilikan na dɛ walima ne ye karamɔgɔ de ye n mago tɛ ladilikan na Umar bin Khattabi kun b'a fɔ ko lawla Muaz la halaka Umar ko ni Muazu kun tɛ dɔrɔn ko Umaru kun tɛ yen o b'a yɛrɛ adamaden mana ɲaga i yɛrɛ la o de ye balawu la balawu ye i kalanna cogo cogo kana da i yɛrɛ la a bila i kunna mɔgɔ dɔ ka hakilina ka fusa ka tɛmɛ i ta kan o tuma na kɔrɔw bi kɛnɛ kan faw bi kɛnɛ kan o tuma ladilikan tɔw olu na tɛmɛ n'o ye yanni aw yɛrɛ kelen bɛ ka waati min kɛrɛnkɛrɛn aw ka seli waati la kɔni a bɛ yafa ma an bɛ sira ɲini dugutigi den gosi ni sigi tɛ bɛn an bɛ taga ci wɛrɛ la inshallahu taala an b'a ɲini masaba Ala fɛ furu ni Ala ka kɛ furu barika Ala k'a kɛ furu bututu ye Ala k'a kɛ arijinɛ kɔnɔdenw ka furu ɲɔgɔnna ye Ala ka den barikalen caman d'u ma Ala ka n'u kisi ka bɔ dangadenw ma Ala k'u kan bɛn Ala k'u cɛ bɛn furu ni Ala k'a kɛ dujɔ furu ye Ala kana kɛ du ci furu ye ka ɲini masaba Ala ta Ala fɛ minnu fana bɛ kɛnɛ kan ni furu kanu b'u la Ala k'u fana ta teliya n'a kanu t'u la Ala k'a kanu d'u la ka da ka kalanden dɔ b'u yɛrɛ nɛgɛn dɛ ko fo ka tila kalan na maa t'a dɔn i bɛ tila waati min o furu kɛ i b'i ka kalan tɔ continuer k'i to furu la ye mais n'i y'a bila furu b'a wagati de la dɛ n'a wagati tɛmɛna i bɛ nimisa dɛ Ala k'an kisi ka bɔ nimisa ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.